Hey guys, welcome to my another mini vlog. आपण मानके मैं पार्ट 1 रे मोर स्कूल रो क्लासरूम माना देखैथिली आ आज आपण मानके पार्ट 2 रे मैं देखा मैं स्कूल बाहर आमे माने काना काना करूथिलु सेटा शेयर करबी इरा देखि बाउत जे घर साइड रे अछि जे इ घर हम स्कूल रो किचन रूम है जेन रोसे करा होतिला राम माने इन बस्ती कर सब स्टूडेंट माने खाना खाउथिलु आउटा देखन जेन जनवरी 26 की अगस्त 15 होतिले इन फ्लैग होस्टिंग होतिला सब स्टूडेंट माने आमे राउंड ए करी जातीय संगीत आमे गाउथिलु ଆଉ ଇନ ଦେଖ ଏଟା ଆମେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଟିକେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ନେଇଛେ ବୋଲି ଏଟା ଠିଆ ହଉଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ରୁ ଏଟା ପାଖେ ନା 50 ମିଟର ଦୂରେ ଏକା ଗୋଟେ ମୁହାନ ଅଛେ ଯେନ କି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବୋଇର ଗଛ ମାନେ ଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ଆଉ ତେଲ ଗଛ ବି ଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ବି ଟାଇମ ମିଳିଲେ ଆମେ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ବୁଲବା ଲାଗି ଆଉ ନ ଗଙ୍ଗାତେ ଥିଲା ବୋଇର ଖାଇବା ଲାଗି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲୁ ରାତିରେ ଇଆଡେ ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା ବହୁତ ପୁରା ଡରାବନା ସିନ୍ ଥିଲା ତ दिन बेला सब फ्रेंड मैंने मिसी कर आसुल अधिक टाइम इन बुएर खाई आसलु बोली सार मैंने बेसी आमके पनिशमेंट भी कहते मारुते आउटा देख मोर भाई इन काली कपड़ा बसा होता तो से गछ मैंने सब पड़ जाता कुटवा लगे से काम करे कलु से और से लाजे हो फोन रे कथा बोले करते तुम सुट कर बोली आईटा आम काकी जने मुई सुट करूली जो कार धरी सुट करुचे लागुले आईटा मोर भाई दामे गाधवार में भल नहीं जरा मुझे सुट नहीं कर बोली से लाजुचे आउ इटा देखन आम दादी टे जेना कि बहुत परिश्रमी से गोटे दिन भी रेस्ट नहीं नियन सब दिन काम रे जायसन आ गोटे दिन में काम नहीं गले मोर देह खराब ही जासी बोलसन आउ आमर जनरेशन रो 5 जन आसी जणे एका से बहुत काम करसन बहुत खुश लगती दादी के देख कर आउटा देखन मोर भाई बसी पूरा कॉलेज आगे शूट कर ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଗଲି ପିପଲ ଗଛ ପାଖେ ଯେନ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଲୁଥିଲେ ଯେନ୍ତା କି ମୋ ଛୋଟ ବେଲାର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡିଗଲା ଆଉ ଭାଇ ମୁଇଟା ସୁଟ କରୁଛେ ବୋଲି କେତେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଯାଇ କରି ଆଉ ହଁ ଏଟା ଦେଖନ୍ ନଲକା ନଲକା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକା ଅଛେ ମୁଇଁ ଛୋଟ ଥିଲା ଟାଇମରେ ଏକା ଅଛେ ଇନ ଆମେ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଇନ ଆସିକରି ପାଣି ପିଉଥିଲୁ ଆଉ ଖାନା ଖାଇଲେ ଥାଳି ମାନେ ସେନା ଏକା ଦଉଥିଲୁ ଆଉ ହଁ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକା ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଆମ ପଡାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ସବୁ ସେନା ଏକା ସାଇକେଲ ଶିଖିଛନ୍ ସେଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଲୁଛନ୍ ଇମାନକେ ଦେଇକରି ମୋର ଛୋଟ ବେଲାର କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଟା ଦେଖିକରି